الله 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 سيد الكونين وثقلين والفريقين من غرب ومن عجم مولاي صل وسلم. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. محتشم و محترم ناظرین اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نور ایمان میں آج آپ تیغوش کی قادری مسجد میں عقیدت و محبت کے ساتھ منائے گئے عرس سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ویڈیو ریکارڈنگ دیکھ رہے ہیں. مہمان خاص جزیرے موریشس کے جید عالم دین مولانا ہارون حسن دامت برکاتہم عالیہ رہے. مسجد کے خطیب و امام نے نظامت سنبھالی. آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا. باغور و ادب سماعت کر کے اپنے دلوں کو منور و مجلہ فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم على صلاتهم يحافظون. أولئك هم الوارثون الذين هم يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم
جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون
ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون صدق الله العلي العظيم। अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में बसने वालों के लिए उन तमाम को नूर व हिदायत देने के लिए जितने भी अम्बियाए कराम भेजे वो तमाम ही बुलंद शान वाले हैं। सबके मर्तबे भी उरूज और बुलंदियों पर हैं, मगर जब बारी आई आमना के लाल की बेबसों के बस की, अर्श पे जाने वाले की जब बारी आई सबकी बिगड़ी बनाने वाले की, तो दो आलम के आका मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह पुकार उठे, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज़ साअद पे लाखों सलाम। इलाक़े के लोगों ने फ़र्दन फ़र्दन नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सआदत हासिल किए। قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البرايا يا قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل
ولا ظل له بل كان نورا الله الله تنال الشمس منه والبدور الله الله ولا ظل له بل كان نورا الله الله تنال الشمس منه والبدور الله الله ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا وكل الكون أنار بنور طه قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل یا غوث سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرا، یا غوث نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا، حق لا الہ الا اللہ۔ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا، حق لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، حق لا الہ الا اللہ۔ سمت نبی بو جہل گیا آقا سے، اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا، میری مٹھی میں ہے کیا۔ سمت نبی بو جہل گیا آقا سے، اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا، میری مٹھی میں ہے کیا۔ آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا، مٹھی سے پتھر بولا، حق لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، حق لا الہ الا اللہ۔ جو بلال حبشی ہے سرور دین کا پیارا ہے، دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے، وہ جو بلال حبشی ہے سرور دین کا پیارا
عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے، ظلم ہوئے کتنے ان پر، سینے پہ رکھا پتھر، پھر بھی لب پہ جاری تھا حق لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، حق لا الہ الا اللہ، تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا، حق لا الہ الا اللہ۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ یاسین و مزمل کبھی طٰہٰ کہوں تجھے، خیر البشر ختم الرسل داتا کہوں تجھے، آقاؤں کے آقاؤں کا آقا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا، میں سجاتا تھا سرکار کی محفل، میں سجاتا تھا سرکار کی محفل، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا۔ لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا، لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا، دوستو اور مانگو میں مولا سے کیا، دوستو اور مانگو میں مولا سے کیا، کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے، کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا۔ ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں، ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں، مل گئی راحت عظمت رفعت، مل گئی راحت عظمت رفعت، میں گنہگار تھا بے عمل تھا مگر، میں گنہگار تھا بے عمل تھا مگر، مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس
کرم کا کروں شکر کیسے ادا. جو بھی آیا ہے محفل میں سرکار کی، جو بھی آیا ہے محفل میں سرکار کی حاضری مل گئی جس کو دربار کی، حاضری مل گئی جس کو دربار کی. کوئی صدیق فاروق عثمان ہوا، کوئی صدیق فاروق عثمان ہوا. مصطفیٰ نے کسی کو علی کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا. اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا. جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. در پہ بلا لو، در پہ بلا لو آقا، در پہ بلا لو مکی مدنی، بگڑی بناؤ مکی مدنی. میرے آقا در پہ بلا لو، در پہ بلا لو آقا، در پہ بلا لو مکی مدنی، بگڑی بناؤ مکی مدنی. دید تیری ہو عید میری، عید میری دید تیری ہو، عید میری دید کراؤ، دید کراؤ مکی مدنی، بگڑی بناؤ مکی مدنی. میرے آقا در پہ بلا لو، در پہ بلا لو آقا، در پہ بلا لو مکی مدنی، بگڑی بناؤ مکی مدنی. محشر میں ہو لب پہ میرے، لب پہ میرے محشر میں ہو، لب پہ میرے مجھ کو بچاؤ، مجھ کو بچاؤ مکی مدنی، بگڑی بناؤ مکی مدنی. میرے آقا در پہ بلاؤ، در پہ بلاؤ آقا، در پہ بلاؤ مکی مدنی، بگڑی بناؤ مکی مدنی. میرے آقا در پہ بلاؤ، در پہ بلا لو آقا، در پہ بلا لو مکی مدنی، بگڑی بناؤ مکی مدنی. آرزو میرے سینے میں مدینے میں ہے آرزو میرے سینے میں، دم نکلے میرا، دم نکلے میرا مدینے میں. مدد کو آؤ مکی مدنی میں.
مدنی مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے۔ حضور اپنی محفل میں آ سکتے ہیں، یہ سمجھ لو یہ محفل مدینے میں ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، آپ کو رب نے کیا اپنا حبیب، آپ کو رب نے کیا اپنا حبیب، ساری خلقت کا خلاصہ آپ ہیں، ساری خلقت کا خلاصہ آپ ہیں، آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، آپ کی خاطر بنائے دو جگہ، آپ کی
دو جگہ اور اپنی خاطر جو بنایا آپ ہے، اپنی خاطر جو بنایا آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں، آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ بعد ازاں اہل بستی نے حضرت شیخ عبدالجیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں یہ منقبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ امداد کن امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم امداد کن امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن۔ بھور میں پھنسا ہے سفینہ ہمارا، بھور میں پھنسا ہے سفینہ ہمارا، بچا غوث اعظم بچا غوث اعظم امداد کن امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ مریدی لا تخف کہہ کر
खौफ कयामत तक रहे बेखौफ शैदा गौसे आज़म का खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का मेरा वलियों के इमाम मेरा वलियों के इमाम मेरा वलियों के इमाम दे दो पंजातन के नाम हमने झोली है फैलाई बड़ी देर से मेरे वीरा हमने झोली है फैलाई बड़ी देर से मुश्किल जब भी सर पर आए मुश्किल जब भी सर पर आए तेरी रहमत आरे आई तेरी रहमत आरे आई आरे आई जब मैंने तुम्हें पुकारा जब मैंने तुम्हें पुकारा जब मैंने तुम्हें पुकारा चलता आसी का गुजारा चलता आसी का गुजारा तेरी खैर से मेरा वलियों के इमाम मेरा वलियों के इमाम मेरा वलियों के इमाम दे दो पंजातन के नाम हमने झोली है फैलाई बड़ी देर से मेरे वीरा हमने झोली है फैलाई बड़ी देर से। नाज़रीन इस वक्त आप नूर ईमान प्रोग्राम देख रहे हैं और आज आप त्यागूश की कादरी मस्जिद में मुनक़िदा उर्स गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं। इस्लामी तारीख़ की एक रोशन हकीकत है कि सूफ़िया कराम और औलिया उज़ाम दिलों को जीतने वाले और आज भी अहले ईमान के क़ल्ब व ज़हन औलिया कराम की मुहब्बत से पुरनूर और उनके पैगामात से मुनव्वर हैं। बिलाशुबा इन बुज़ुर्गान दीन ने किताब व सुन्नत की रोशनी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक नाम और अकाबीर सहाबे कराम के तर्ज़ अमल को अपने लिए नमूना बनाया और इस्लाम की आला तालीमात और अपने पाकीज़ा किरदार की क़ुव्वत से हज़ार इंसानों को इस्लाम के आगोश में दाखिल किया। इन्हीं बरगुज़ीदा तरीन हस्तियों में एक महबूब हस्ती सरताज औलिया हज़रत सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह हैं। मस्जिद के ख़तीब इमाम ने हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की हयात मुबारका के चंद पहलू पर इस तरह रोशनी डाली। En attendant pour garder sa majlis là vivant dans ce format, nous laissons un tips de Sayyidina Sheikh Abdul Qadir Jilani Al-Gilani Al-Baghdadi Rahmatullah alayhi. Sayyidina Al-Sheikh, quand ce bon disciple, ce bon élève interroge-lui concernant un dernier conseil la veille sur wafat. Al-Sheikh Abdul Qadir Jilani rahmatullah alayhi dit me donne un conseil, restez maintenir ce conseil là jusqu'à ce dernier soupir, qui fait des efforts concentrés dans des efforts pour énumérer les erreurs du passé
soit il n'y a pas hasard, soit qu'il n'y a pas coïncidence, soit qu'il n'y a pas négligence. Dans toute forme, énumérer les bonnes erreurs qu'ils ont pu faire dans le passé, les offenses, les gunas qu'ils ont pu commettre dans le passé, amène-les devant eux avec toute cette humiliation, repentir devant Allah Rabbul Izzat sur l'audience. Confesser devant Allah Rabbul Izzat, reconnaître comme un coupable devant Allah Rabbul Izzat, ce tribunal pénal, et rester concentré dans notre tauba qui, oh Allah, pardonnez-moi. Oh Allah, pardonnez-moi. Oh Allah, toi tu connais moi mieux que moi. Oh Allah, tu connais qui quantité fautée, moi fin fautée dans mon existence. Peut-être moi n'a oublié, peut-être moi fin oublié. Peut-être moi n'a encore qui me rappelle. Oh Allah, toi tu zat l'impact du oubli. Et Allah, tu es au courant de tout ce qui déroulait dans le fond de mon cœur. Ya Rab, libère-moi de sa conteneur guna qui est accroché avec moi à l'arrière de moi là. Parce que je connais au jour du jugement, quand je pour résurrecter avec sa conteneur là ensemble avec moi. Cheikh Abdul Qadir Jilani, rahmatullah alayhi, dit concentré pour libérer sa conteneur d'épisodes et retourne en solo devant Allah Rabbul Izzat et concentré dans l'obéissance à Allah. मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सना शम्माए बज़ में हिदायत पे लाखों सना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर मुक़द्दस इस कायनात की तख्लीक की असल बुनियाद और सबब करार दिया गया। अहले ईमान के नज़दीक अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले नूर मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया और फिर उस नूर के सदक़े आसमान व ज़मीन, लौह कलम, ज़मान व मकान और तमाम मखलूक़ात को वजूद बख्शा। ये नूर महज रोशनी नहीं बल्कि हिदायत, रहमत, मोहब्बत और हयात का सरचश्मा है, जिससे दिलों को ईमान की हरारत और रूहों को पहचान इलाही नसीब हुई। इस नूर नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए इंसान को खालिक की मारिफत, अखलाक की बुलंदी और इंसानियत का रास्ता मिला और यही नूर क़यामत तक अंधेरों में भटकती इंसानियत के लिए मशअल राह बना रहेगा। महफिल के मेहमान ख़ास मौलाना हारून हसन दामद बरकातुहू मालिया ने इसी नुक्ते को अपने खिताब का मौजू बनाया। Allah Tabaraka wa Ta'ala fin cause beaucoup tous les dit la vie. Seulement fin jano la vie physique là, li temporaire et la vie spirituelle là, li permanent. Qui appelle la vie spirituelle par l'exemple dans un parmi les versets qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala pédiano. Il trouve dans Surah Al-An'am pédiano awaman kana maïta.
est-ce qu'il y a des gens qui sont Timurda fa ahyaynahu après moi fin donne la vie mon donne zindagi wa ja'alna lahu noura après mon faire ça vient nour pour eux yamashi bi finnas avec sa nour-là, je voyageais parmi insan. Kama mathalahu fi zulumat laysa bi kharijim minha. Est-ce que je peux parler comme un bandimoun qui dans l'obscurité, qui parlait sorti depuis là-dedans? Pour nous comprendre ça bien, qu'il a vu que là, tabaraka wa ta'ala a causé, nous guettons chaner nos jours dans circonstances qui savaient c'est la fin descendre. Nabi Karim sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, un parmi ce tcha qui s'appelle Sayyidina Amira Hamza radiyallahu ta'ala. Et Sayyidina Amira Hamza radiyallahu ta'ala dans l'histoire fin gagne les titres Sayyid Shuhada, chef ban shahid, qui fin donne sur la vie pour Nabi Karim sallallahu ta'ala alayhi wa sallam dans bataille Uhud. Moment qu'il est parti encore vin musulman, il est parti encore il calme, il tient une passion de l'assas. Il est content de l'assas. Un jour, le final l'assas, mais quoi, surtout, Abu Jahl profite de l'occasion là pour insulter Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à fin essaye de battre Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, fin essaye de taper. Sayyidina Amir Hamza radiyallahu ta'ala an qui a fini retourner depuis la chasse sur madame. Veut dire Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam sur tchachi. Fin d'y qui qualité tchacha tu étais. Dimoun peut faire dominer avec ton neveu, peut insulter ton neveu, peut battre ton neveu et toi tu travailles seulement avec la chasse. Ça même tu travailles toi. Sayyidina Amir Hamza radiyallahu ta'ala an fin demande sur madame qui fin arrivé. Madame la fin dit voilà tel événement est arrivé, ça aussi dans Haram Sharif. Sayyidina Amir Hamza radiyallahu ta'ala an fin retourne dans Haram Sharif, l'intouva Abu Jahl puis assise là-bas. Fin dit qui n'arrivait sans qu'il fin tan à gauche, à droite, l'India Abu Jahl à partir d'aujourd'hui fait ce qui t'a tolé. Voilà moi aussi, je peux dire clairement, je peux venir musulman. Donc, colère, lui aussi, il est calmement, il vient musulman. Seulement quand il fin lire sa calme-là de colère, après ça, il fin maintenir, il fin reste ferme le saut, iman. Quand il fin amène iman, ban mekwa fin dire Amir Hamza radiyallahu ta'ala an, comment il est capable de faire un travail pareil? Comment il est capable sans religion?
comment une seule côte est capable de changer? L'in fait un travail bête. Allah tabaraka wa ta'ala fin descendre sa verset Coran là. Fin dia awaman kana maita ban kici murda fa ahyayna ma fin donzot la vie. Mais qui murda peut causer? Quand les patients iman, les patients din, les patients la foi, les patients qui gagnent hidayat, Coran fin considère sa ban jimoun la murda. Et quand un jimoun fin gagne iman, fin gagne hidayat, fin gagne sirat mustaqim, fin gagne la foi dans les, fin gagne muhabbat ilahi, muhabbat rasoul, muhabbat ban awliya ikram, ça jimoun la Coran puis dire c'est ban vrai vivant ça. Fin gagne zindagi. Après Allah tabaraka wa ta'ala dit وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا. Par sa iman là, me donne je nour. Par sa iman là, me donne je nour. Qui je te fais avec sa nour là, yamshi bihi finnas. Je te voyageais parmi insan. Je te reste parmi insan. Sa nour qui me donne je là, je te voyageais parmi insan, je te vis parmi insan, je te reste dans la société, je ne pas quitte la société, je ne pas isole avec la société. Je ne pas renonce avec la société. Je te reste dans la société. Je te reste parmi du monde. Je te reste parmi insan. Et ça, du monde là, je ne pas causer, je ne pas ouvrir la bouche, je ne pas battre la langue. Ça nour qui m'a fait donner le figure là, insan quand get ça nour là même, il vient vers l'islam. Ça nour qui est dans le jeu là, insan quand get ça même, quand il trouve ça même, il vient vers l'islam, il vient vers din, et il connaît ça du monde là, la vérité là. Nous pouvons faire urs au huzur au sepak Sayyidina Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahul aziz. Nous habitués dans le waqia qui quand il peut faire waz, quand il peut faire causerie, à l'époque là, 70 000 djimoun persis dans ce mahfil. Et quand 70 000 djimoun persis dans ce mahfil, nous considérons ça un karamat. Nous considérons ça un karamat parce que 70 000 djimoun dans ce mahfil. 70 000 djimoun viennent écouter causerie un djimoun, appelle ça karamat. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent faire causerie, par millions de gens qui peuvent écouter. Dans quelle catégorie vous mettez ça? Par millions de gens qui peuvent écouter un gens aujourd'hui. Il y a un grand orateur, les musulmans, les pas musulmans, par millions de gens qui écoutent. Et appelle ça karamat. Ça pas appelle karamat. Karamat là côté. Ça 70 000 djimoun qui viennent de ce oise là, c'est pas musulman. Quand je guette ce figure même, ça nour qui est là, je te lis calmement, je deviens musulman. L'équipe a changé, calme changé, l'esprit changé, façon de voir les choses changé. Je te regarde changé. Je te trouve la vérité, je trouve Hakla côté. Hakla, il reflète le figure à nous wali Allah.
Et ça même conseille Allah sur Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin de nous. Un parmi les conseils Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, ban sahaba fin dire ayyu julasa ina khaira. Et hadith là rapporté par Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala. Fin demander ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans quelle qualité mahfil nous bien assisé, dans quelle qualité majlis nous bien assisé, dans qui bandimoun notre fréquentation nous bien assisé, dans qui bandimoun notre fréquentation qui nous bien assisé là, ayyu julasa ina khaira, dans qui s'en se sohbat, dans qui s'en se fréquentation, dans qui dimoun se fréquentation nous bien assisé. Allah sur Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin dire get trois choses. Après vous fréquentez, après vous asseyez dans son mahfil. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam fin dire premier zakarakum billah ru'yatuhu. Premier quand au guetan djimoun se figure, sa figure là, sa nour qui est dans l'eau là, il fait imaginer Allah Rabbul Alamin. Deuxième, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam fin dire wa zada fi ilmikum mantiquhu. Deuxième, guetan djimoun quand il peut causer, quand il peut ouvrir sur la bouche, quand il peut battre sur la langue, quand il peut faire waz, il peut faire takri, il peut faire bayan. Nabi Karim, sallam, dit bien, est-ce que ce parole peut augmenter aux connaissances dignes? Wazada fi ilmikum mantiquhu. Est-ce que ce parole, ce causer, ce takrir, ce waz, les peut augmenter aux connaissances dignes ou bien non? Si vous trouvez les peut augmenter aux connaissances, voici là-bas. Troisième, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam fi dire wa zakkarakum bil akhirah amaluhu. Gedji moun la so action aussi. Est-ce que ce amal, so action peut faire ou pense akhirat? Alors le premier guet du monde là sur figure, ces figures là fait ou imagine Allah tabaraka wa ta'ala choisir sa fréquentation là. Deuxième c'est du monde là sur parole peut augmenter aux connaissances dignes, fréquente ça du monde là. Troisième c'est du monde là sur amal, sur action peut faire ou pense akhirat, reste dans fréquentation ça du monde là. Et Allah sur Rasoul, Allah tabaraka wa ta'ala peut finir sa nour qui me donne là, il n'est pas seulement dans le dunya qui je te mange avec ça, je te vis avec ça dans le dunya. Pas seulement dans le dunya. Allah subhanahu wa ta'ala dit Zou qiyamatusi. Zou qiyamatusi. Dans Maïdan le Mahshar, le poul sarat, ça nous là pour refléter les autres. Jour Qayamat, le poul sarat, dans Maïdan le Mahshar, ça nous là pour refléter le figure là. Et qui qualité nous pour un jour Qayamat? Allah tabaraka wa ta'ala déplace fin de nous le Coran. Tu les déplaces un petit peu pareil, nous mentionnons une seule place. Allah tabaraka wa ta'ala peut dire nous yawma la yukhzillahu an-nabiyya wallazina amanu ma'ahu. Jour qu'Allah tabaraka wa ta'ala pas pour mettre Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dans une position embarrassante.
joue pas pour embarrasser Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Et encore qui sont là, pas seulement Nabi Karim sallallahu wallazina amanu ma'ahu. Deuxième, c'est Banjimoun qui a iman et avec, je avec sa Rasoullah. Je ai iman et en même temps, je avec sa Rasoullah. Parce que dès qu'il chose là. Parce iman et deuxième, parce avec sa Rasoullah, je suis ensemble avec lui. Est-ce qu'un musulman capable de penser qu'il y a un verset Coran fin descend juste pour les Sahaba? Un verset est capable de descendre de circonstances l'événement de Sahaba. Mais il ne peut pas descendre juste pour Sahaba là. Coran, entier Coran pour jusqu'à Qayamat pour tout le monde. Il n'est pas seulement pour les musulmans aussi. Coran c'est pour tout le monde. Hudal linnas, un guide pour l'humanité. Coran pour tout le monde. Nous Rasoul fin venu pour tout le monde. Soleil sorti pour tout le monde. Nous Rasoul Coran fin donner les mêmes titres soleil. Pour soleil fin servir siraj. Pour nous Rasoul aussi fin servir les mots siraj. Soleil sorti pour tout le monde. Ça Rasoul là aussi vient pour tout le monde. Coran fin venu pour tout le monde. Il parle même juste pour les musulmans. La cause est réelle qui parfois nous dit nous Coran. Musulmans disent nous Coran. Nous Coran. Les autres communautés quand entendent ça, je dis mais Coran là pour toi ça. Qui s'intéresse moi? Nous musulmans nous disons nous Coran. Musulmans ce Coran. Musulmans ce Coran. Mais les autres communautés entendent ça. Ils disent mais Coran là pour musulmans, est-ce qu'ils s'intéressent nous? Mais c'est aussi dire Coran pour le tout. Ça, tu peux intéresser là aussi. Il y a un coup d'œil, il y a un coup qui est là-dedans. Là aussi, tu peux intéresser pour un coup d'œil. Quand les pour tout nous, laisse-nous, il y a un coup qui est là-dedans. Mais quand on peut dire ça, pour moi, ça, mais pour toi, ça veut garder pour toi. Allah tabaraka wa ta'ala peut dire yawma la yukhzillahu an-nabiyya wallazina amanu ma'ahu. Mais aucun verset pas seulement pour les sahaba, les pour tout le monde. Mais les vrais qui savaient cela, plus beaucoup ils peuvent concerner les sahaba, ban qui étaient avec Nabi Karim sallam physiquement. Mais est-ce qu'ils savaient cela, ils pas appliquent pour nous? Mais nous, comment nous pouvons avec Nabi Karim sallam? Nous, comment nous pouvons ensemble avec lui? Mais pour ensemble avec Nabi Karim sallam, il n'est pas nécessaire physiquement même. Alhamdulillah, musulman et spirituellement, dans ce lequel il est connecté avec son Rasoul. 24 dans ce lequel il vit avec sa Rasoul. Ils vivent dans Muhabbat sa Rasulullah. Ils vivent dans l'amour sa Rasulullah. 24 dans ce lequel ils sont connectés avec sa Rasulullah. C'est ça que le Coran peut dire. Wallazina amanu ma'ahu. Qui arrive de ce ban-là? Nuruhum yassa'a bayna aydihim wa bi aymanihim. Dans Maïdan et Mahshar, du Qayamat, le Pulsarat, point un nour devant eux, point un nour derrière eux. Point un nour à droite, point un nour à gauche. Veut dire Saban Jimouna côté était point un l'éclairage là-bas. Et je peux dire yaqulun, je peux dire Rabbana atmim lana nourana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir. Wallah sa nour qui te fin donne là complètement encore. Éclaire-lui encore. Éclaire-lui encore. Qui fait peut dire éclaire-lui? Dans Surah Al-Hadid, là-bas, peut dire monafik pour dire. Et donne-nous un petit peu nous avec toi. Mu'min pour dire. De quoi nous gagnons ça nous là ici, non? Dans Surah Al-Hadid, peut dire ça là. Je peux traduire verset Coran parce que mon fils dépasse mon temps. Monafik pour dire donne-moi un petit peu l'éclairage. Mu'min pour dire.
Moi, pas gagner ça nour là, ici, moi. Ici, qui m'ont gagné ça là? Non. Moi, je prends ça depuis d'autres dunia, moi, je viens. D'autres dunia, même moi, tu gagnes, moi. Mon Afrique, pour dire, moi qui fais mon pas gagner, qui fait ton pas gagner, parce que tu es mon Afrique. Mon Afrique, pas gagner ça nour là. Tu es décoté, tu es moussana, tu es couteau moussana, toi. Tu maman te ici, tu maman te là-bas. Nous, quand nous étudions Rasoul, nous, quand nous étudions Islam, nous, quand nous étudions Coran, nous, quand nous étudions Din, nous finissons faire amal lo sa nour là, nous. Nous pas gagner ça ici, nous. Yaqulun Rabbana atmim lana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir. Nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala donne-nous un petit peu de ça dans le là qui nous si nous capables de pratiquer en même temps nous capables de venir un guide nous capables de venir l'exemple des autres de cette dunya là et Allah tabaraka wa ta'ala passe à nous la même faire najat d'akhirat wa ma alayna ila al-balagh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. مسجد کے متولی نے صلاۃ السلام سے پہلے اظہار تشکر پیش کیے اور اسی کے ساتھ ہی ناظرین نور ایمان پروگرام اختتام کو پہنچ جائے گا. پیش خدمت ہے صلاۃ السلام کا نذرانہ. آپ کی توجہ کے لیے شکریہ. اگلی ملاقات تک انور کو اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين. حوضك صافي المبارد وردنا يوم النشور. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله. مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں. جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں. ایسے بازو کی قوت پہلا کو سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام. شمع بز میں
ہدایت پہ غوث اعظم امام التقا والنقا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ حکمت اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے خالق کائنات، جو کچھ بھی ہم سب نے مل کر پڑھا اور سننے والوں نے جو کچھ بھی سنا مولا، اس کا ثواب ہمارے عمل کے لائق نہیں بلکہ اپنے فضل و کرم کے لائق عطا فرما۔ سب سے پہلے حضور پرنور شافع یوم النشور جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک کو اس کا ثواب مولا تیرے بارگاہ میں قبول فرما۔ آپ کے بطفیل تمام انبیاء کرام و مرسلین عظام کی روحوں کو اس کا ثواب مولا تیرے بارگاہ میں قبول فرما۔ اے باری تعالیٰ، مذاہب اربع سلاسل اربع کی تمام بزرگوں کی روحوں کو اس کا ثواب تیرے بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا ہم سب کی دلی دعاؤں کو اور زبانی دعاؤں کو اے اللہ تیرے بارگاہ میں قبول و منظور عطا فرما۔ مولا ہم سب کا یہاں پہ آنا تیرے بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا ہم سب کا یہاں پہ آ کر سننا اور سنانا بھی تیرے بارگاہ میں قبول فرما۔ اے باری تعالی ہم سب کی دلی جائز مقاصد کو تیرے بارگاہ میں قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ 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 مولاي صل